Nah, iya, kan kasihan kan. Udahlah dia capek ikut bantu cari uang. Mas, dalam agama itu, istri itu bukan kewajiban untuk cari nafkah, betul? Yang kewajiban itu suami memberikan nafkah, cari duit yang kerja. Tapi kalau misalnya istri mau kerja juga tidak haram, boleh. Tapi dengan seizin suami, artinya untuk membantu, paham kan? Nah, bukan merupakan kewajiban, membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Syukur dia mau, ya kan? Kalau dia nggak mau juga gimana mas? Ke situ dia kita kaji kita. Udahlah dia mau bantu, capek, ngurus rumah tangga, bantu ya kerja. Mas marah-marahi, dizolimi segala macam, disakiti, kadang juga dipukul, kasihan lah. Nah, ya, jadi ini cukup terakhir kali, saya mohon ya. Kan untuk kebaikan mas juga sama mbak, kan insya Allah lah yakin. Kalau nanti ini dijalankan, ya udah sehat-sehat, pasti Allah akan kasih, ya. Allah akan mudahkan, Allah akan tolong. Nah, syaratnya itulah tadi, ya. Yang 10 ini tadi kan, mandi tobat, sunat tobat, banyak istighfar, sholat 5 waktu, cari ilmu agama, jangan buat dosa, jangan berantem, ya, baik-baik aja di rumah, ya. Oke, jadi tadi zikirnya. Ada lagi coba keluhannya? Ada lagi? Nggak ada? Ada ya. Orang tua masih ada dua-dua? Dua nggak ada. Nah, ada juga berbakti sama orang tua yang udah meninggal kan ada. Ya kan, mendoakan orang tua, kemudian kita sedekah atas nama orang tua, kan cara berbakti itu. Tidak hanya dia masih hidup kita berbakti, termasuk mereka sedih loh kalau emasnya berantem berdua. Nah, agama gitu mengajarkan. Tapi kalau emas mamba itu mengirimkan doa, mengirimkan pahala untuk mereka, mereka senang. Mereka tahu tuh emas itu berantem itu siksa mereka, sedih lah, intinya mereka sedih itu di alam barzah. Nah, ya, bukan malah mendoakan, malah berbuat yang tidak baik. Oke, jadi zikiran tadi kan, tarik nafas, ya, tarik nafas tinggi-tinggi, sudah nafas tinggi, sebutkan Allahu, baru keluarkan melalui hidung, sebutkan ya batin, sampai sebutkan ya batin. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan? Santai aja, relax. Terus yang kedua, mas, mbak, nanti kalau ada penampakan, misalnya dinampakkan jin atau setan, makhluk gaib, jangan dipedulikan. Ya, abaikan aja itu semua. Ya, terus saja zikir. Sering tuh kadang dinampakkan itu, bisa melihat makhluk gaib, setan, jin segala macam. Dan kalau nanti misalnya dibisikkan hal-hal yang buruk, jangan dipedulikan, diabaikan. Ya, fokus aja sama zikir. Paham? Mas paham? Ngerti ya? Fokus sama zikir. Ya. Terus kalau misalnya mau muntah, ini penyakitnya keluar dari jadi penyakitnya keluar itu bisa melalui muntah ya, bisa melalui air seni, BAB dari keringat, ya. Itu penyakitnya keluar dari situ ya, salah satunya. Kalau muntah jangan muntah di situ ya, nanti saya kasih plastik. Apa usahanya di rumah? Jualan apa? Oh, laris banyak yang beli. Sampai ditaruh-taruh ke gede-gede gitu. Oh, berarti semacam home industry lah ya. Oh, alhamdulillah perumahan ya. Apalagi udah banyak omsetnya gitu ya, udah maju. Ya kan? Janganlah dihancuri yang udah maju itu dengan berbuat maksiat, dosa, berantem, kan sayang kan. Cara mensyukurinya itu baik-baik. Di situ taruh tumpahan, kalau muntah di situ nanti ya, pegang aja lah dulu. Oke, kita mulai ya. Tundukkan kepala dulu semuanya, relax, santai, pejamkan matanya. Jangan ingat yang lain ya, nanti makin masuk jin setannya itu. Ikuti saya dulu, usahakan sambil menangis ya. Bertobat kepada Allah, karena Allah bilang dalam Al-Quran bahwa musibah yang menimpamu itu akibat dosa dan maksiat darimu, maksiat yang kau lakukan ya. Jadi bertobat, mohon ampun. Syarat tobat itu ada 4, ada 5 kata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Yang pertama menyesali perbuatan itu ya, jangan lagi buat maksiat, jangan lagi gaduh-gaduh berantem lagi. Yang kedua meninggalkan perbuatan itu.
Perbuatan dosa itu yang ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat bila ada barang-barang yang kita ambil kita pulangkan, yang kelima bila ada yang kita sakiti kita minta maaf. Nanti dia saling minta maaf nanti ya, ya. Nah, Mas minta maaf sama Mbak ya, Mbak juga begitu ya. Nah, ini Mas Mbak dicium tangan suami nanti, kemudian berpelukan ya. Di setelah diruqyah ini ya, saling minta maaf. Nah, karena dua-dua salah, nggak ada yang benar itu. Oke, kita mulai. Tundukkan kepala, pejamkan mata, santai aja, rileks. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah. Ikuti. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Usahakan sambil menangis. Betul-betul mohon ampun. Betul-betul menyesal. Berjanji kepada Allah. Betul-betul tidak buat dosa lagi, tidak buat maksiat lagi. Berjanji ingin sholat. Berjanji cari ilmu agama. Tidak melawan lagi. Berjanji tidak berantem lagi, tidak bergaduh lagi. Berjanji. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan sholat 5 waktu ya Allah, akan mencari ilmu agama ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak akan berantem lagi sama suami dan istriku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai zikir. Tarik nafas, santai aja, rileks. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Ya, tarik nafas pelan sampai tinggi, sebutkan Allah. Keluarkan melalui hidung. Sebutkan ya batin. Sampai keluarkan melalui hidung. Dan setelah kempes perutnya baru sebutkan ya batin. Nah, begitu seterusnya. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Oke, terus begitu zikir ya sampai saya suruh berhenti. Ya, fokus sama zikir, ingat kepada Allah, jangan ingat yang lain. Ya, kalau mau muntah dimuntahkan, kalau ada bisikan-bisikan diabaikan, jangan pedulikan. Kalau ada penampakan-penampakan makhluk gaib, jangan dilihat, jangan pedulikan. Terus fokus sama zikir. Ya, astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi. Berwaya baina. Bismillahirrahmanirrahim. Asifai wal afiyah wal hidayah. Aku
Khususan dia Agustami Siregar bin Dirham Siregar, Firananda Sari, Aloho bin Sugianto, Aloho. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinul Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim isnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطل 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا باطل الله يا باطل الله يا باطل الله يا باطل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله يا batin, الله يا batin, الله يا batin, الله يا batin. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata, zikir, tunduk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahu ya batin, Allahu ya batin, Allahu ya batin. Dah cukup, buka matanya. Alhamdulillah. Kita doa ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bertawasul kepadamu ya Allah dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, dan keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, al-Fatihah, ikhlas, al-Falaq, an-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat alaihi minhum wal amwat. Ya Allah, hamba-Mu Agus Tami Siregar bin Dirham Siregar dan Ferananda Sari Haloho binti Sugianto Haloho sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, angkat musibah yang mereka alami ya Rabb. Beri mereka kesabaran dalam menghadapinya ya Allah. Beri mereka kekuatan iman, kekuatan hati ya Allah dalam menghadapi musibah yang Kau berikan. Ya Allah, hamba-Mu Agus Tami Siregar bin Dirham Siregar dan Ferananda Sari Haloho binti Sugianto Haloho sudah mengalami kesulitan hidup. Mohon ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah yang mereka derita. Beri sehat kepada mereka ya Allah. Beri kesembuhan kepada mereka ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hambamu Agustami Siregar bin Dirham Siregar dan Fernanda Sari Aloho binti Sugianto sudah mengalami sakit ya Allah. Tolonglah ya Allah, mohonlah ya Allah. Jauhkan mereka dari gangguan setan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan syirik, dukun, dan orang-orang yang jahat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum airnya nih. Gimana cara minum airnya? Ikuti saya dulu cara minumnya ya. Nanti dimakan nih bagi dua. Kenapa? Hari puasa dua-dua. Nanti untuk buka puasa. Ya. Ini 10 Sya'ban ya. Ya bagus. Nanti tutup lagi. Ya, itu nanti itu kan bersih itu kan, daunnya itu dan bidaranya masukkan ke plastik. Ada nggak muntah? Bersih plastiknya, masukkan ke situ. Dibuka. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana Mbak dulu? Apa yang dirasakan ketika di ruqyah tadi? Tenang hati, enak hati ya, lapang dada itu ya, tenang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh Allah semua yang buat itu ya. Terus ada nggak bisikan gangguan, ada nggak jin, setan segala macam, ada nggak ditampakkan? Nggak ada, bisikan nggak ada ya. Ada yang sakit-sakit nggak? Sakit-sakit nggak? Panas segala macam, punggungnya ada yang panas, kepala yang sakit ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Sampai lagi reaksinya, ada lagi yang lain reaksinya ketika di ruqyah tadi? Ada? Nggak ada lagi. Nah sekarang Mas, apa yang dirasakan ketika di ruqyah tadi? Kok kayak orang bingung Mas tadi di ruqyah, kenapa? Gimana? Denyut. Ketika dibaca Yasin atau ayat kursi? Baca Yasin tadi ya. Di sebelah dada sebelah kanan itu ya, atas ya. Oh situ ya. Situ ya. Denyut ya, angin gitu ya. Sakit nggak tadi ketika masuknya? Nyut gitu sedikit. Sekarang masih ada? Ada lagi. Oke. Terus apa lagi? Ada nggak bisikan-bisikan? Ada? Nggak ada. Penampakan ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada yang pening-pening, pusing kepala? Sedikit. Di mana? Di kiri atau kanan? Sebelah kanan ya. Migrain gitu ya? Kayak mual-mual gitu ya. Terus apa lagi reaksinya Mas? Itu lebih tenang, lebih enak ya. Mas tadi nangis tadi ya? Nangis tadi ya? Alhamdulillah. Ingat dosa-dosa itu ya? Ya alhamdulillah lah. Makanya kalau kita nangis itu lebih dikabulkan oleh Allah. Itu kan kita sungguh-sungguh, ya kan? Lebih diterima tobat kita. Kan tadi saya suruh tadi usahakan menangis, menyesali, jangan buat lagi. Udahlah yang lalu udah yang lalu. Jangan udah sebagai pelajaran, jangan terulang lagi. Ya. Dan harus diingat ya. Cobalah, Mas kan double kan kena musibahnya. Udahlah, belum punya anak, berantem terus, jauh dari Allah, ya kan? Ya itu tadi. Kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Itulah kan. Sering juga. Zalimi, disakiti, ya Allah. Betul-betul terus ya. Dari pihak keluarga kenapa nggak suka sama Mas, sama Mbak? Sensitif maksudnya? Oh gitu, pikiran buruk ya, buruk sangka ya. Oh. Tapi sekarang masih berantem terus sama keluarga. Udah mendingan jangan dendam, udah maafkan aja ya.
sabar ya. Jadi itu bertubi itu musibah apa segala macam dan cobaan terus ya. Iya. 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 Dari keluarga juga ya. Terus kenapa bisa tahan sampai sekarang? Apa resepnya? Pinter, bagus. Itu yang mau saya katakan tadi. Nah, ya. Terus yang sampai bertahan sampai sekarang ini rumah tangga ini belum punya anak, apa resepnya? Saya mau tahu dulu sebelum saya jawab. Saya nggak bisa sabar ya. Iya, karena banyak orang itu langsung diceraikan, ya kan? Setan itu. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu yang Allah inginkan. Ya, banyak orang itu diceraikan atau dia poligami supaya dapat anak. Banyak. Jemaah saya juga ada seperti itu. Nah, itu. Itu orang yang kurang iman. Yang poligami kan dibolehkan, ya kan? Memang sunnah itu. Nah, tapi kalau misalnya satu ini aja bisa kita bisa bersabar, nah, kan lebih baik, kan gitu kan? Tidak langsung buru-buru poligami atau mafsakam na'udzubillah diceraikan gitu. Nah, semuanya ada hikmahnya itu. Allah belum menunda, Allah masih menunda punya anak. Karena banyak orang ketika dikasih anak dia lupa sholat, lupa ibadah, betul kan? Lebih cinta kepada anaknya ketimbang kepada Allah, betul kan? Sibuk ngurusi anak, ya kan? Semuanya ada hikmahnya itu. Nah, mungkin ya kita baik sangka kepada Allah. Mungkin Allah bilang begini, wahai kalian, ya Agus dan Vera, Mbak Agus, Mas Agus dan Mbak Vera, kalian masih belum mampu, aku titipkan anak. Nah, jadi aku buat kalian itu menunda anak, iman kalian kuat dulu. Nanti kalau aku kasih anak, kalian lupa sama aku. Nah, gitu. Coba lihat tengok Mas. Allah menunda, kalian belum punya anak. Mas sholatnya bolong-bolong. Apalagi punya anak, nanti sama sekali nggak sholat nantinya. Betul kan? Nah itu, semua ada hikmahnya ya, baik sangka aja udah. Jangan buruk sangka. Semua yang Allah tentukan pasti baik. Nggak ada yang buruk buat hambanya. Ya, jadi yang masih bersyukur Mas masih diberikan kesehatan, ya kan? Istri juga begitu, usahanya lancar yang sekarang kan, masih bisa bertahan, iya kan? Rumah ada walaupun ngontrak nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi kajinya kita ke sana, jangan hanya kita mikirkan anak, nanti nggak pernah bersyukur nanti, betul kan? Iya. Dan kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada anak, tapi kemuliaan seseorang itu terletak kepada ketakwaannya kepada Allah. Kan tadi saya bilang kan 10 hal itu dijalankan, mandi tobat, sholat sunat tobat, nah itu dijalankan ya, jangan sampai tinggal. Ya, nanti ini juga saya bantu juga nanti nih di rumah dari jarak jauh saya ruqyah, saya bantu. Tapi insya Allah nanti hilang penyakitnya semua. Ini banyak ini tuanya, dicek di sini. Oke, nah, ada lagi. Nanti kalau ada masalah-masalah tanya ya. Nah, Ustadz kami punya masalah gini. Nanti coba lihat gimana perkembangannya setelah di ruqyah ini. Apakah ini hilang semua atau tidak? Tapi mudah-mudahan udah hilang semua. Kalau misalnya ada 1-2 coba ruqyah mandiri. Ya nggak apa-apa lah, belum pandai tajwidnya, baca Quran, baca aja, tapi harus ada niat untuk belajar. Nah sekali lagi datang kemari kalau ada waktu, nggak bisa tiap minggu, tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kan ada pengajian tuh kan, belajar sini, belajar sholat, belajar ngaji, belajar baca Quran, sekali hati. Nah, kampus saya kan juga dekat, kampus saya di sini di Jalan Bilal. Brian di mananya tinggal? Jalan Jemari. Kampus saya jalan tuh dengan Jalan Bilal kan? Yang bilang tahu kan? Nah, situ kampus saya itu. Iya, jangan bilang sinilah kampus saya. Dekat. Nah, datang kemari belajar ilmu agama.
Ini kan sudah jadi saudara kan, cari lawan kan gampang, cari saudara yang sulit, ya kan? Nah, satu musuh rasanya seribu ini ya, seribu apa namanya, seribu musuh itu ya, banyak kali gitu. Udah jadi saudara, tanya, silaturahim. Nah, jangan lupa cari ilmu agama. Oke? Ya, ada lagi yang lain? Tanyakan. Udah enak ya, udah tenang ya. Nah, udahlah. Jadi makan lah dikunyah, makan nasi dulu lah. Nah, dikunyah aja, ditelan ya. Nah, bagi-bagilah itu kan 7. Ya, maksudnya 4, ini mbak ini 3. Habis maghrib. Nah, buka puasa pakai itu, air ruqyah itu, air doa. Jangan lupa, hampir saya lupa. Itu rumah tuh di ruqyah itu ada jinnya itu. Ini mbak ini nih, istri mas ini nampak dia. Kasih kelebihan bisa nampak. Jujur saya nampak. Nah itu, mas bersyukur punya istri dikasih kelebihan bisa nampak. Mas nggak bisa nampak. Saya yang ada ustad, yang tukang meruqyah, saya nggak bisa mata saya ini bisa melihat. Saya kepingin. Nah, cuman ada jemaah saya, ada beberapa jemaah saya bilang, Ustaz, di belakang Ustaz ini ada seorang syekh tinggi. Mungkin mbaknya nampak bisa. Ada nampak belakang saya nih, nggak bisa. Jemaah saya dia punya indera keenam kelebihan. Dia jubah tinggi, jubah putih, cuman dia baik. Syekh, nggak tahu mungkin dia yang bantu saya kalau saya meruqyah. Wallahu a'lam. Cuman saya nggak minta sama dia. Kalau dia membantu saya silakan, saya minta sama Allah, ya kan? Nah, minta sama dia syirik lah, ya kan? Kita punya Allah kok. Nah, tapi saya nggak bisa ngelihat, makanya saya pingin kayak punya sama mbak ini, pingin saya bisa ngelihat gitu. Coba di rumah ini mbak lihat, ada? Nggak ada lah, orang rumah tempat ngaji, takutlah dia, ya kan? Nah, baca Quran nih kayak tempat beruqyah seperti ini, masanya mbak aja di sini adem tenang, ya kan? Betah di sini kan, enak kan? Kalau rumahnya biasa-biasa aja kan, coba sederhana, kayak gini aja. Banyak setiap orang datang kemari, Ustadz, rumah Ustadz ini kecil, biasa aja, tapi kok tenang kali ya, enak kali ya, damai kali ya. Bukan mas mbak aja yang merasakan, ya kan? Beda kan sama rumah mas kan, ini kan? Jauh beda kan? Mas aja nggak betah di rumah, tadi bilang kan? Mau keluar aja, betul kan? Iya, gerah gitu. Apalagi kalau bininya cerewet, merepet aja, udahlah, makin nggak betah lah itu. Nggak ada lagi yang unik-unik mungkin atau keluhan atau masalah? Nggak ada, cukup. Oke, sampai di sini lah dulu ya. Nah, insya Allah lain waktu disambung lagi ya, datang kemari ya. Udah, ini saya foto dulu namanya ini. Tino saya ruqyah namanya. Kalau nomornya kan sudah ada kan. Yang satu yang belum mungkin punya mbak mungkin belum ya. Saya masukkan.